Sige. Ulit. Picture. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Close up mo naman kami, Al. Oh, yan. 1, 2, Nakikita ba siya eh? O, Picture, kasama mo si Lisa. Oo nga, no? Picture. Ama, picture. Hi, Mama! Buday dako! Sige, kami. Hi, Tita Lynn! Oh, picture. Picture. Lang yan, kinuusap. Oh, picture. Ayan. Okay. Ikaw dito yung ate. Ayan. Ano ba to? Okay na ba to? Noah! Noah, baby! Okay. Ayan. Noah! Ansyan kita, ansyan! Okay. Yay! Baka nakikita ka. Tabi ka muna. Noah! Yan. Yay! Noah! Kuha ka? Nakangiti siya. si Noah. Nakangiti siya. Pwede na. Saan mo pera? Pwede na patayin na. Kukunan ko yung food ni Noah. Take Yay! picture of the food too. Yay! The whole table. Bago mabawasan. Saging sabak. Ano, hindi naman isa-isa. From there. Oo nga. Okay. This is banana. Fried chicken. Banana Chicken Q. joy. Banana Q. Cake. Chicken joy. Pansit. Noodles. Chicken joy. Yay! Wow! Baby. First year na si Noah. Yes. First year na. Yes. Bless Noah, Lord. From birth to first year, pogi. Meron ka na Hi. taga-subong kung sino nagliligaw sa'yo. Sino? Meron ka ng bodyguard. Oo, nga naman, oh. Bodyguard? In about Kaya 3 years. niya. Oo. Nakatingin lang. Hindi mabuti yan ha. Hindi na. Oh, tama na. Ubusin. Tama na.